त्याच्याबद्दल डिस्कशन करपाक येयलें. आता आमच्या फुडें जो एक एक्टिविस्ट आहा गोंयचो नामवंत ती मारियानो फेर्रांव. आता कॅसिनोच्या बद्दल येयला. कॅसिनोच्या बद्दल आयज व्हडलो कॅसिनो येवपाचो आसा आणि सकाळी फुडें तुमी न्यूजाचेर पळयला आसतलो की वास्को तेवट्यानसून व्हडलो 12 मीटर लांब आणि 100 मीटर लांब असो व्हडलो कॅसिनो येवपाचो आहा. जे लोक गोंयकार त्या कॅसिनोक गेल्या कित्येक म्हयन्या पासून ओपोज करता, कितले वर्सां पासून. तुम्ही कशें पळयता मारियान बाब? पहिले सध्या हे आता मांडवीन हे कॅसिनो दिसती पडटा तुका. हेचेर जायती तिकनाय जाली, जायते हे केले. हिंगा जायते आमचो लेट परेकारान मोर्चा लिखून येलो बंद करतले म्हणून, पूण तेणेच ते परतून हाडून हे दवरले हा बरें. आता योग तो पळय थिंगा योग आसलो तो कॅसिनो तो धाकटुलो तो काडून आता व्हडलो हाडलेल्या कडेन आहा. म्हणून हेचेर हांव निशेध मातच्या पयलो. ऑलरेडी लोकांनी मारलेल्या कडेन आहा. हायकोर्टान इनाफीस आमचो जस्टीस फेडरल बाबाच्या अंडर ते कोर्टाक केल्ल्या कडेन आहा. पेंजे मेगन्स कॅसिनो ते आहात आणि आमी एक्टिविस्ट म्हणून आमी हे करतले, निशेध मारतले आनी ताका हिंगा येवपाक दिवपाचें ना. आनी तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टरान आयज तेजो हे सांगला नो न्यू कॅसिनोज म्हणून. ऑलरेडी चीफ मिनिस्टरान सो आता हो पळोवपाचो कॅसिनो हाडून हिंगा कितें म्हणून साबीत करूंक करतात पळय ते आमच्या रिवा मांडवीन. ही गांव काडलेल्या कडेन घण आनी हिंगा आनी कसलें ट्युरिजम जावपाचें आहा, जायतें जावपाचें आहा. पूण एसलें तो ट्युरिजम आसून हिंगा बरें ट्युरिजम जावपाचें दिसना म्हाका. हे आतां कॅसिनो शिफ्ट करपाचें आनी आमची रिवा मांडवी आहा पळय ती नदी सारकी क्लीन साफ करून दवरपाची चड गरज आहा. आतां एकूच स्वातेर आतां व्हडले व्हडले कॅसिनो हाडून हिंगा दवरपाचे आहा. त्या सायडीन MLA आहा केदार नायक, हेणे सांगला आपण येवपाक दिवपाचो ना म्हणून. आता पळया हेचे कितली लिगून आहा पळय ते, कितले लिगून थांब राहा पळय त्या हेचेर आपणाच्या उतराचेर. हे हाली गोंयकारांक स्पोर्ट घालपाक आनी हे आमचे डिवायड करपाचे हेचेर आहा. गोंयकार वर्सीस दुसरे कोण भायले येवन गोंयकार म्हणून सांगतात, गोंया राखतात म्हणून ते आयज हे राखोंक आमच्यो नदी, आमचे दोंगर, आमची जंगलां, आमचे शेतां, आमची भाटां, आमचे आतां कितें आहा ते सगळे आमच्या गोंयांक पळय आमकां आमी राखोंक दवरता आनी डिस्ट्रॅक्ट करता. ते आयज येवन ह्यो जावपाचेर बेश्टेन धर्मांचेर येवन आनी रिलिजियस सेंटिमेंट म्हणून हेचेर येवपाची हे ना. गोंयकार आमकां गोंयान सांबाळपाची हे पळय हे नश्ट जाता पळय तेजेर पयली गरज आहा. तेकाच लागून हांव योग मागता हे पळय हे तर हेसले नश्ट जाता ते आमकां गोंयकारांक येना. थोड्यांक फायदो आहा हेचेर, पूण आदीक करून हिंग लोक काबार जाता. आमी व्हडल्या हेचेर हांव सांगोंक वचना, कित्याक ऑलरेडी आमच्या जस्टीस फेडरल बाबान सांगलेल्या हितून इनफ इज इनफ तेणें घेतलेल्या कडेन आहा. हे आहात आमचे बोडये एगेन्स्ट कॅसिनो, तेच गोंया एगेन्स्ट कॅसिनोय आहा. सो हेचेर आतां हे घेतले. हांव एकूच मागता आमचो गव्हर्मेंट लोकांक तर नाका, जो गव्हर्मेंटान आतां चीफ मिनिस्टरान सांगला येवपाक दिवपाचो ना आनी तुमच्या MLAनूय सांगला पळय आतां हेच्या फुडें कितें जाता पळय ते. मारियान बाब, एक आयजूच हे केलें हायकोर्टान हेजी नोंद घेतल्या आनी तिंकां ह्या कॅसिनोवाल्यांनी रिटर्न बरयलां खंय की आमी सगळें परमिशन घेतल्या शिवाय कॅसिनो चलोवचे ना म्हणून. तुमी कशें पळयता? लेटर नॉट गो हेच्या वयर हांव हेचेर चर्चा करूंक शकना. दॅट इज अ कोर्ट मॅटर. कोर्टान कितें आहा पळय ते एज अ लोकल सिटीजन आनी एक्टिविस्ट म्हणून हांव जे पळय हिंगा अन्याय जाता आनी जस्टिफिकेशन जाता ते आमी जस्टीस दिवपाक वयता. हो कोर्टाचो मॅटर आहा. तेणी पळय कितें पेपर वर्क केला, कितें केला पळय तो आमकां ते कोर्टाक तेणी दितले. लेट द कोर्ट डिसायड. बट एज अ गोवन आमी गोंयकार म्हणून आनी इच्छेले म्हणून हांव तेल्यावर निशेध मागता. पेपर वर्क इज अनदर फॅक्टर. हो पळय आमकां कितें नाका ते आमकां नाका. हे पजरे पावन कॅसिनो हे पळय हे आमकां हितून माल बसता. CM already promised you, na, nothing is coming. Why so much stress? So now it is not a stress. You're not sure that his assurance is of. See, I am not sure because there are a lot of assurance given by our present chief minister which are not fulfilled. It is just a statement given, but end of the day, the thing has already come up. Now, to your question, I have to answer करू कोणता आता झाला किती
39A, which is a major issue in Goa. And now the Loda project, 5 and a half lakh square meter. And लोक थिंगा महिला भरलेल्या कडेन हा for the last 33 days or so. तांकां न्याय मेळना because this is a distraction. आणि हे only divert करपाक government is very well versed. म्हण सारको हे हा लास्ट टाइम सेम थिंग नीज गोंयकार पळय हा ते एकठांय जाल्ले हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोण येना ते नीज गोंयकार आमकां कितें नाका एकठांय जाले म्हणून गव्हर्मेंटाचेर येयलो प्रेशर अँड दॅट इज हाव द गव्हर्मेंट और कितें हा पळय ते भायले घांटी येवन आमच्या गोंयामध्ये डिस्पोट घालपाक दिसवातली आनी जालो डिस्पोट केलो गोंयकार आमचे कोणे गोंयकार नीज गोंयकारांनी कोणे साथ दिवंक ना आयज हे कोण घांटी येता पळय तेच आमकां हे करतात इन्स्टिगेट करतात पूण नीज गोंयकार आमी हिंगा धर्म कात पळयना भेदभाव करना सगळे आमी भावपणान चलता भयणीपणान चलता लोक नीज गोंयकार तेच आतां गोव्हर्मेंटाच्या तकलेर येयल्ल्या कडेन आहा बिकॉज इलेक्शन टायम हे काशिनांच्यो बॅग्स पावंक जाय स्पॉन्सरशीप लोडा हे पळय हे ते व्हडले येता प्रोजेक्ट येता पळय ते जावं ते डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता ते निशेध मारता गांवचो लोक तेंचो जिओग्राफी काबार जातली म्हणून 8,000 लोक आहा तिका 10,000 येता पळय तो सो दीस इज द प्रॉब्लम हे डायवर्ट करपाक हे पळय हे इश्यू घडटा आमी गोंयकार डायवर्ट जायना आनी गोंयकार ना जातले डायवर्ट पूण हेका लागून हो प्रॉब्लम जाला कितें आतां पयले हाडून डिवायड करूंक करतात हे चिंती नाकात गोंयकार हांगा सगळ्यांक प्रॅक्टीस खबर आहा गोंयकार आंगोटे शाप न्हू गोंयकार शिकलेले आहा आमी बुद्धू म्हणून चिंती नाकाय पूण गोंयकार उठले विशाणे मानचे पडटले तेका लागून हे काशिनो पयलो तेंचो सॉल्व करात थिंगा हे आहा पळय तो करापूर तो 5 lakhs लोधा अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट चलता पळय तो तोच हे 39A हे सारखे उकडलेले म्हणून गव्हर्मेंट बॅक फुटाचेर पावलो आनी दीस इज द रिजन हे पळय हाडला लास्ट टायम एकाय केस केल्ले फुटानीचे लाखे गोंयकार एकठांय जाल्ले ते वेलिंगकाराक काडलो पळय आनी ह्या पाटी आमी एकले हो गाडले काडलो पळय सो हे इलेक्शन पावता पळयता तेका भरपाक जाय न्हू तुवें इलेक्शनाक हे करपाक दिस इज द प्रॉब्लम मरण बाबू आताच अनेक स्टेटमेंट आमदार केदार नायकान हे केला की कॅसिनो आमच्या कडेन येवचे ना म्हणून तेणे ऑलरेडी स्टेटमेंट दिला आणि तो रुलींग गव्हर्मेंटानूय आसा आणि सेकंडली पणजेकारांनी एक मोठे आंदोलन केल्लें फाटल्या पब्लीक मिटींग जाली मिनेजीस बँकाचा तुमी थंय आसले आणि त्या टायमार हो कॅसिनो येतलो म्हणून तेंच्यांनी पयलींच शबय मारलेली आणि तेजो निषेध केल्लो आणि आयज कॅसिनो तो कॅसिनो जे ते म्हणटाले तो कॅसिनो आयज प्रत्यक्ष गोंयांत पावला वास्को त्या वटेन पावला मरगांव पावला तुमी कशें पळयता तेजेर पळय हांवें ऑलरेडी पयल्याच तुज्या क्वेश्चनाक आन्सर केल्लो सांगलेलें की ऑलरेडी तेणें त्या सायडीचो MLA आहा केदार नायक त्याने ऑलरेडी सांगला आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक आपण दिवपाचो ना म्हणून तो आतां खंयच्या पाटयेचो खंय पाटयेन गेला आतां तो रुलिंगान आहा म्हणल्यार वय आतां तेणें आतां कितलो लेगून थांब आहा पळय तो पळोवपाचो कितलो लेगून तो हाडलो जाल्यार गोव्हर्मेंटाचेर कितलो प्रेशर काडटा लोकांक घेवन तो ते कडेन आहा आनी ताका सपोर्ट जाय जाल्यार आमी गोंयकारूय दितले तो दुसरें क्वेश्चन हिंगा पणजेकार एगेन्स्ट काशिनो वय ते बरें काम करतात तेणीय हें गेल्ल्या कडेन आहा तेचेर थांब हे रावल्ल्या कडेन आहा हिंगा काशिनो नाका म्हणून तोच आमचो इनफ इज इनफ ते हॅव ऑलरेडी गॉन इन द कोर्ट सो हितून कोर्टाचो पब्लिकाचो आनी आतां MLAचोय सपोर्ट येता आनी तो चीफ मिनिस्टरानूय सांगलेल्या कडेन आहा आपण येवपाक दिवचो ना म्हणून हितून आतां कोता तो हाडला पळय तो परतून व्हरपाचो One question, many people are even saying like, you know, if casino is problem, then all casino has to be problem. Why only one येता ते? पळय these casinos are a headache for all Goans. The casino headache for all Panjikar. There are some who are थोड्यांक मातशे बिझनसाक लागून हे करतात ते पूण हांव जाल्यार हे करना ह्या कसिनोक लागून लोकांनी घरां पाड केली संवसार पाड केलो हिंगा ट्रॅफिक जायते आहा लोक नेगेटीव सायड पळयता जाल्यार जायते तेजी वायट आहा पूण पॉझिटीव सायड पळयल्यार थोड्यांक बिझनेस आहा पूण हूज कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ दोज पीपल हू हॅव सफर्ड और दोज पीपल हू आर सफरिंग वी हॅव टू लूक आउट इट आनी लोक आमच्या गोंया म्हणटात आतां आमी स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाक वयता आनी त्या संस्कृत आमचे हे चलता हिंगा आनी ही आमची म्हादय
ह्यो आमची लायफ लायन. ह्या लायफ लायनीचेर तर येतलीच ह्यो घाण आहा, दर्या घाण जाल्ल्या कडेन आहा, हांकां लागून पोल्युटेड आहा, वास मारता हिंगा. आनी एट द सेम टायम हे पळय हे कसिनो चलता पळय ते, सो हँड इन हँड ट्युरिजमाचेर हे करना. लोकांक आतां तुवें क्वेश्चनाचेर कितें म्हटलें म्हाका लोकांचे कझिनोक तुमकां त्रास जाता जाल्यार सगळे कझिनो त्रास जावंक जाय. काढा मरे म्हणटा ते. सगळेच कसिनो काडूंक जाय. आमचो डिमांड फ्रॉम द बिगिनिंग. Let the casino come out, go out from River Mandavi, let them base in any high seas. Hinganaka. Let them do their business in the high seas, not over here. This was temporarily given and they are established केल्या. त्याच्या पुढे आम्ही असतले ना. या कॅम्प वतले ना रिवर मांडवी हा पळय तो इट विल बी फॉर कॅसिनोज जातलो पळय तो दिसता. और एनी अदर सगळे हे जाता पळय ते बिझनेस. सो बिफोर दॅट गव्हर्नमेंट शुड ओपन देअर आय and remove, take this out in the open sea and tinga dorpache tenga. Let them do their business. So you are not against the casino, you are against where it is been operated. See, I am against their business कितें हा I am not against that because it's a part of आता तुका म्हणटले तो म्हाका हे कोता कॅसिनो दे बिझनेस कितें हा पळय तेंका ट्युरिजमाक जाय म्हणा. सो त्यांची तो ट्युरिजमाची बेस आहा, इकॉनॉमीचो बेस आहा, State revenue. स्टेट रेव्हेन्यू. लेट देम टेक द रेव्हेन्यू आनी कोणाक तेजो फायदो आमकां काय फायदो मेळना तेजो बिकॉज दीस रेव्हेन्यू येता पळय तो सगळो एका इव्हेंट्सांकूच घालून काबार करतात ते. आमकां काय हे मेळना तेजेर. तर हे कॅसिनो काडून हे आमचे पोल्यूट करून नाकात. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कॅसिनो आउट. We are against the casino. Take the casino from, move the casinos from River Mandavi and put them anywhere. And later on, let them see whether they get a revenue or no. I'm not against it, but first of all, clear River Mandavi. But when they lose a certain amount, they will not say like, I lost amount in XYZ casino or ABCD casino. They are going to put the stain on our bill of state only. They are going to say, I lost my so much money in Goa. And the stain is on the state, right, finally. How do you see such thing in the name of gambling? Now, gambling is not part of Goa's revenue. At the very beginning, we can say. But this government and the previous government, पूर्व कोणाक पळय हे जाय आपणाची बोल्सांक बुराक पडलेले आमकडे हिंगा आमचो रेव्हेन्यू हा पळय तो आमकां जाय तो जनरेट करून आमचो सस्टेनेबल हे करून येतालो. पूण दीस दे फॉर द ग्रीड फॉर दीस पीपल दे हॅव हे जाल्यात तांकां भाव जावन जाल्यात ते हांगा ह्या लॉबींग आनी ते इतर हाडल्यात नॉट फॉर अ बेनिफीट. ते आहले वो ना आहले आमकां कांय फरकूच पडपाचें ना हेंचो रेव्हेन्यूचेर. हे रेव्हेन्यू वयता तेजे बोल्सांक. वॉट इज द रेव्हेन्यू? कितें रेव्हेन्यू मेळटा तेजो आनी खूंय घालतात. हे पळय रेव्हेन्यू घालता पळय ते पुलिसांक जावं कोणाक हे दिता बोट दिता पळय ते कॅसिनोचो बोट दिता पळय ते बोट दिता पळय ते डिवायडर दिता पळय तो रेव्हेन्यू जाय आमकां. हेचो रेव्हेन्यू कितलो येता आनी ते रेव्हेन्यू जेवून चड पद तेज्या बोल्सांनी वयता दिसता. Vishwajit said like, you are telling me to remove this casino. Okay, I will remove. Give me alternative option also. How you are going to give an employment to youth? For this employment and all, casino, the percentage of people, how many people, what is the percentage of original Goan who are working on that casino? Tell me. Most of them are from northeast or from other places of India. Okay, they are generating. What about the Goan? Goans are handful in this casino. ते आमच्या गोंयकारांक रिलोकेट करयात आमच्या तेजे हॉस्पिटल आहा. ही इज पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल. फॉरेस्ट आहा, TCP आहा. ही कॅन अकाउंटेड दॅट. ओके, तोच सांगता जाल्यार तेका पडटा जाल्यार नको कॅसिनो. बट देर आर इन द फॉरेस्ट गार्डाक समज सुद्धा ऑफिसराक दवरतलो जाल्यार टायगर आसपाक जाय न्हू. टायगरूच ना, बिबटेच ना आमच्या हांगा. जस्ट डोंट ट्विस्ट एंड टर्न ऑन No, I'm asking you, there are no tigers and that bibbets. is a completely different topic. Now you will come on River Mandavi. That I can talk. But you are going to the forest for tiger. Pota poite. Tiger आता Sad to give job na. Sad to say. I'll answer your question. Sad to say. Last week, I just heard that one in Dharbandara, the tiger is been killed. And it is poached or killed. And त्याचे कोणे नाक्ष काढल्या पळय आनी कितें दांत काडलेले कोणेन आहा. So now there are no tigers in Goa. That was the forest minister was saying that. But how the tiger is in Dharbandara, which has been poached? याच्यावर आम्ही कोणे आवाज करूंक ना. I was also part of the tiger movement. Myself, Rajan Kate. आम्ही आख्या गोंयांक movement केलो. So sad to say, this has stuck over there.
with the Supreme Court. Let us not talk about that. हां ओके या मार्यान एक जाता तुका लोकांची अशी भावना जाल्या ती हे कॅसिनो आहा ते पॉलिटिशियनाचे सोने की मुर्गी म्हणटा ते सोने की अंडी आता सोने की अंडी आता म्हाका परतून त्या Golden- golden- त्याच क्वेश्चनाचेर तुवें रिपीट केलं गोल्डन एग्स कशें पळयता तुमी त्याच क्वेश्चनाचेर म्हाका रिपीट केलं ते हांवें ऑलरेडी सांगलेल्या की आता इलेक्शनय लागीं येयलां हांवें आतां तेच सांगलेल्या कडेन हा हेचो तेच्या क्वेश्चनाचेर हेचो रेव्हेन्यू कितें येता पळय तो आमकां स्टेटीक कांय फायदो ना हय कितें रेव्हेन्यू येता पळय तो आमचो हेचो कितें रेव्हेन्यू येता तो एकाच आमच्या स्टेट फेस्टिवलांक कोत्तात इव्हेंट्सांक कोत्तात तिंगाच घालतात आमकां हेचो रेव्हेन्यू कितें येता तो आमकां म्हाका खबर ना आमच्याहून आता तुझ्या क्वेश्चनान आमच्याहून आमकां कितें गोंयकारांक फायदो मेळटा पळय तेच्या पॉकेटांनी कितलो वयता पळय तो पळोवपाक जाय ते कित्याक सारकें तेका घोट धरून आहात गोल्डन एज म्हटलं पळय ते सारकें फॉर देम इट इज अ गोल्डन एज आनी फॉर गोवन्स इज अ ट्रेजेडी completely condemn the new vessel which is coming. Yes, I am condemning the new vessel which is coming, especially if that type of vessel comes and Varun over here in this, then it will be the destruction on the mouth of River Mandavi. But they claim they are taking all this thing now. See Right. guys. Whatever sewage and all, now just after 6 o'clock, just come and take the order of this area. नुस्त्याची घाण मारना तितली याची दर्याची घाण मारता बरें हिंगा ते तरी हायलायट करा तुम्ही ओके पोल्युटेड जाल्ल्या कडेन हा NIO report completely polluted even the fish which we are consuming it is harmful and dangerous for our health but even then no option we people buy we don't know from where it is. We have water scarcity and we are also fighting for Yes, it that is the separately. point. That is a good question. How? Water scarcity. River Mother is already diverted, and this salinity is going up to Khandepar and all. Our groundwater is also Ground at water risk. is deliberately. So Inga Dala Point, they are not focusing. They want to divert. Now in the बरो point काढलो ते. आता उदकाची scarcity झाल्या. The people will. बंधारा बांधपाक जाय म्हणटालो सरकार उदक आता ना म्हणून. सरप्रायझिंग जातले तेका लागून जे डायवर्टिंग दीस लोक गोंयकार नीस गोंयकार आहा ते उबे रावतले म्हणून दे वॉन्ट टू डायवर्ट दिस टायप ऑफ इश्यू दॅट इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन सो पीपल हॅव टू रियलाइज वेन दिस टायप ऑफ थिंग्स आर ब्रॉट दॅट इज ओनली फॉर डायवर्शन डायवर्टिंग द पीपल नीस गोंयकार अँड दिस नॉटीज हू कम दे इन्स्टिगेट अस कितें गोंयकारांक कितें मेसेज दिवंक करता आयच्या हेका? गोंयकारांक हांव मेसेज दिवपाक कोत्ता बाबा हे पळय इन्स्टिगेशन कोत्ता गव्हर्मेंट आमकां एक कोण आहा आमकां जायते इश्यूज आहा हांव मागता हे पळय आतां म्हणटात आमी हें जालें आपणाक ही दूख लागली आपणाक ती दूख लागली आरे आमकांय दूख लागल्या गोंय काबार जाता पळय ते हे पळय आख्खें आमचें गोंय काबार जालें तुमी यात आनी आमकां सपोर्ट करात आमकां कोण नाकात गव्हर्मेंटा कडेन विचार करात बाबा हें कित्याक जाता काय म्हणून तांकां तर वालोर आहा ही म्हजी मेसेज थँक्यू व्हेरी मच गोवा रिपब्लीक लायफ सेकंड